Thank God it's Monday. Hello, good noon everyone. Amen. So, hello. At pagalit ng Lani, Ate Lani, Pastora Lani. Ako si Nong Jess. Amen. Kaya kami dito sa Dumaguete. So, kanamin this ng Lord. This is the favor from God nga nakakadto kami dito. So, shout out sa mga salamat sa Lord nga nakakadto naman kami dito, no? Wala gid filter sa buong wala makeup and all kay naburaw pa, pero praise the Lord that today is the day that the Lord has made. Ari kami subong sa may abot raya paniguro sa Boulevard sa Dumaguete. But yes, ari kami diri subong, and right now malakat kami diri sa may makaon kami anay, wala pa kami kapamahaw. So ari kami diri subong sa may kawa sa Dumaguete, sa Dumaguete. So anyway, so again, kanami no kay since this is Monday, again ang iba na nag-hustle, nag-grind. First day of work. But salamat sa Lord nga gintagaan kita sa abilidad nga para magkubra pa, para mag-make money to provide for our families, right? So kanami gid nga sa aton nga pagpangabuhi gali mas nami gid kung may peace gyapon kita nga ginahatag sa Ginoo sa aton, di ba Daddy? Yes, anyways, before ta maghatag sang aton word of encouragement, yes. Ano gid ni bala ang TGIM or Thank God It's Monday And gani? it's for every day na actually. It's not just for Yes. Monday, but Thank God It's Monday is one way for us to encourage sa tananda. This is just to get rid of any negative mindset. Or the Monday sickness nga Monday na naman, obra na naman, eskwela na naman, Yes. So pero kanami sang Lord kay kung it is always good to be thankful and to be grateful, Daddy. Right? Oh, syempre. Yes, of course, ang ginagamit sa Ginoo sang kusog pa nga makapangabuhi. Pero hindi lamang galit magpangabuhi. Lamang to make some money, mag-grind. Pero may gidi ang Bible nga basis gali kung paano kita mag-ubra. Kagara sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. Amen. Okay. Ari ang basang Lord. And to aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your hands as Yes. we instructed you. So that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. So that's why nga kung may ubra ka kung Monday, hindi ka magreklamo, no, kundi to be grateful. Lord, salamat sa sining ubra. Lord, salamat nga bisan kapoy, yet may ubra. Kasi wala ubra, no? Kag paano ta maka-provide sa aton nga mga sa aton pamilya. So kami salamat sa Lord nga favor niya kami diri subong. Aside from makakaon kami di libre and basta ang Ginoo maayo gid. So side hustle and gagrind with pagtuo gid ya. Amen. So dako na nga blessing nga kung may obra gani pasalamatan. Yes. Kung wala obra pasalamatan kay magkakaobra. Amen. So kanami no mind your own business kung ata ka sa obrahan mo, just focus kung ano ang ginapobra sa Lord, sino kang responsibility mo dara sa obrahan mo, mind your own business, live at peace with everyone, so that you will win respect sa iban man nga mga tao. Yes. Nga ako nung live quietly ang hambal ni Lord, live quietly or mind your own affairs. Kay you will have complete peace actually kung kaupon mo si Lord, kaga-focus ka sa kaugalingon mo lang. Kay kung mag-focus ka sa iban nga bagay o sa iban nga tawo nga kakalatabo, hindi quietly or peacefully ang kakatabo. Yes. So damos ang ginapamigsar mo. Pero kung mag-focus ka sa imong self, sa aton self, sa relationship ta kay Lord, actually kalinong sang kabuhi, katawhay, stress-free, worry-free. May libre ka pa nga panyaga, like subong. Favor from God. Amen. So nag-side hustle, at the same time may favor halin sa Ginoo. So Amen. I pray that as you work with your hands, God will give you peace and continue to focus on the things, mga right things, and you will be live peacefully. Amen. So if you find this helpful and If you're inspired with this verse from the Lord, I hope you like and share this video so that madamo patang pwede ma-encourage sa mga tao nga nagkakadilaan sa mga pag-asa, nagkakakapoy sa pagpangabuhi.
there is God who will always help us. Amen. So, like and share and comment down below. So, that's it for today. Kimanyaga na kami. Salamat, Amen. Lord, So sa that's in 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. So, again, ako si Nang Lani. Ako sinong Jess. And this is Thank God it's Monday. where one verse a day. Keeps your worries away. God bless everyone. Manyagata. God bless you.